Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namo Jai Sri Ram. The slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam are very effective to achieve a job or to solve job or any other issues for that matter. This is like a Sanjeevani mantra. Today we will try to hear the slokas from Lord Sri Rama Pattabhishekam from the sloka number 76 till 80 and learn them. The text of these slokas are given in the description below. सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छ मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमा नङ्गदा याङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः ताम् इङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम्. ओम जय श्री राम.